nga nagingan eh, Oh. Iceland. First time na dako ta magingan, di ba? Asa na to, sir? Ulipapa. Lighthouse. Parola. Ha? Dili ko ang sugaan na ko eh. Nay, sugaan na. Oh, tsada. Dira, tama o. Nung tadaras ko lipapa nga sa'yo. Kinubaan. Hinubaan. Alabot ka rin natin sa buwan. Sa distal. Hey, sir. Diin na kita. Si Palay na kita. We had our breakfast here. This is in Sipale. Food minus 4/10 pricey compared to quality. Service from the crew 9/10. The owners, I think, came with a big, beautiful golden retriever who ate off of our plates, and they tried calling the dog out, but it's a dog. They said it wouldn't bite, but it's still a dog, and we had children there. 10/10 do not recommend this place. Owner said, Paki delete na lang mum first before even apologizing. Nangaon na lagi ni sila. Uy, sakay ta. Ma'am, ha? Melon yapon, pero mas tamis ko nun eh. Okay. Pwede ka ganang mo piyong kuy. May pas mama nakapiyong. Natulog ka de? Magagok bitaw ko ma? Kubaan ba ako mingon mo aron? Unsa na, sir? Melon ito ma'am na yellow. Tay sa kaon sa takariwat. Kaon sa tol. Yellow. Mura siya og kuan. Mura siya male. Kuan ko na siya kaning unsa tong lingin? Inay. Katong melon nga ali. Mura gingon na to ba? Lamit gid. Don Mariano fought depression. He wanted to shout to the world his undying love for Maria. This he did by building an impressive mansion. Generous 20 Kini ako smile like this. Pero mo oh. Tay, para tayo, marang mag-inom tayo. Tay, ano mo, mag-inom tayo. Yes. Huwag mabutas taas. Ha? Huwag mabutas taas. Mura, General Luna. Mura, General Luna. Ito mga keyboard sa ulo. Dito. Dili na keyboard ko eh. Ano sa rin, computer? Typewriter. Manay typewriter. Nag-isert ako paper dera. Asa ang gadalag ilas? What do we call that? That one. What's this, anak? Later na kay it's a little bit hot pa. Light materials ang taas ani. Kahoy. Kahoy ra daw na mga kwarto manini ang uban ani. Di mo ilang terrace dito. Dagdag kaalaman. Galing kay Jeanette, BB Girl. Polski. Ay nako. Gani.
one of the 12 most fascinating ruins of the world. Now, the Taj Mahal of Negros and one of the best landmarks in the Philippines. Basement. Nahuna-una mo nakaano ng mga hapon diri. Gani, Sa no? nakatunog sa Yeah. Kung sa'yo mong na-learn, ma? parang tinuod gud ay nanay hapon diri na mali. Sige po rin siya. Namana, nangita na lang kagapon sa una, ma. Wala pa? 2,000 years na. Wala 1,500. Oh, abitaw. Sa 1,000 years 1900. Oh, sakto. Yeah. Yeah. 100 years sa bayra. 1,000. Oh. Kay 1800s man. Kinaago na bayra kay nang niabot og 1800. Lagi. Oh. 8,200. So correct ka. Ay John dili day. Yun na, hawa, di na. Wala sila. 2,000 years na John. What's it good? 1,000, 2,000. 1,000 kay 1,800 man. 200 ro tuma. 18 na. 18. 2,000 kuan ron 2024 Dili kay og 18,200. minus 1806 Wala lang 2024. 224 Lang. Ayaw lagi kuan ma kay calculator lagi na siya. Okay, let's go. Okay, we're back in the car Okay. from the ruins. Grabe. So super init. Nabag init. Pero dito na to. Ayun na magani kay Dres. Landong na ako na butang. Gani. Na. okay, question guys, question. Worth it ba ang 150 na to sa the ruins? Okay na. Pwede na lang. Wala yung choice. Kung ano siya, Experience. oh, sakto si Bikoy, experience. May na lang nakaanhimi once. But, Bikoy, will we come back? Yes. Kampustuhan na. Oh, maybe no. Okay, wala mo kay mahimo dito. Mag-picture-picture ra ka. Dayon. Kuan, butang iog. Sige. Okay, so after dire yung mangita mi og talabahan. It's talabahan time. Wala kayo ni Kaus Bikoy. One, two, three, 4, 5. 5 beds. Bathroom. Oh, cabinet. You know. Steam, talaba, bakes, Paano sa ako? Lang, sabi ka man. Yun na, yara ni Papa ng pangkuan. Shutter. Ganun mo ang happy tanduan. Kailangan ni. Balik. Ikaw man ang against the light, ang volcano mo dili. Hi ninyo, sir. May hapon. Hello.
Big wave. Bye-bye! Nababay kan laon.